जंग के बादल छट गए, अमन का सूरज तुलू। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतर और तुर्किया की सालिसी में 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी इत्तफाक राय। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर पे बयान। कहा, दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, जो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की तरफ एक अहम कदम है। ब्रदर मुल्क कतर और तुर्किया की सालसी के बायस कामयाब मुआहदा मुमकिन हुआ। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी की तस्दीक। कहा, फ़रीक़ैन ने मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाक अफगान सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। तुर्की का अमन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह दुरुस्त समत में पहला कदम है। ब्रदर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाप के लिए इक़दामात ज़रूरी, ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। पाक अफगान मुआहदा लायक तहसीन करार। मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश रुबा इंकशाफात। कहा, अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश बमबार को जनूबी वजीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। अफगान सूबे कंधार का रिहायशी है। फितनल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना जमील के मारे जाने की मुसद्दिक का इत्तला। सराय के मुताबिक दहशतगर्द जमील जिला पंचकोर का रिहायशी था। पंचकोर और बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। जमील 2022 में पंचकोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी शामिल रहा। अब वो इंडिया की अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। किसी को मुसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने दें तो इंशाल्लाह ये अब अनफ इज़ अनफ वाली बात है। अगर वो अच्छे हमसाये के तौर पे रहे तो हमें खुशी है। वहाँ अमन होगा तो हमें हमारे पाकिस्तान में भी अमन। मुल्क दुश्मन जहां भी होंगे निशाना बनाएंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासत जमहूरी हक, लेकिन तखरीबकारी की इजाजत नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक तमाम उमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला अंजाम को पहुंचेगा। गंदम की खरीदारी 3,500 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नए निर्ख बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेगी। पॉलिसी के तहत गंदम की मुनासिब कीमत, मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। कहा, IMF और आलमी बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर ख़जाना की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब भी हुई।
فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ خود فلسطینیوں نے کرنا ہے، ہم یک طرفہ طور پر ایسا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا بھکر میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں لوگ کا قتل عام کیا، عالمی عدالت نیتن یاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکی، پھر بھی یو این میں بلایا جاتا ہے، صدر ٹرمپ اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں۔ پاکستان خلا میں ایک قدم اور آگے، چین کے تعاون سے لانچ کیا گیا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ اسپارکو کمپلیکس کراچی میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر دکھائے گئے۔ رواں سال پاکستان کا یہ تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کا سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا دیرینہ دوست چین کے مشکور ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، پی ایف کے طیاروں کی پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز، دوران پرواز لڑاکا طیاروں میں ایندھن بھی بھرا گیا۔ آذربائیجان میں 2 طرفہ فضائی مشق انڈسٹریل ڈیلفا کا انعقاد، پاکستان کے جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے اور حملے کی مشق میں شرکت، مشق کا مقصد تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ وطن کی خاطر دنیا چھوڑنے والے قوم کے دلوں میں آ بسے، ISPR کا نیا نغمہ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام ریلیز کر دیا گیا۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ پاک افغان تورخم بارڈر کی بندش کا 8واں روز، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور پیدل آمد و رفت مکمل طور پر معطل، پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، تورخم بارڈر بند ہونے سے پشاور میں پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، لاہور کی اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ لاہور میں چینی کم، دام بہت زیادہ، درآمد کی گئی 3.5 لاکھ ٹن چینی کراچی پورٹ سے روانہ لاہور کے لیے نہ ہو سکی۔ شوگر ملز مالکان اور FBR کے مابین تناؤ سے سپلائی بہتر نہ ہو سکی۔ ٹماٹر کی قیمت کو بھی پر لگ گئے، اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 400 سے لے کر 500 روپے کلو فروخت۔ امیر بلاچ قتل کیس کی تفتیش CCDA کے حوالے کر دی، کیس کی مکمل تفتیش CCD کرے گا۔ بلاچ قتل کیس کا واحد ملزم گوگی بٹ پولیس کو مطلوب، کیس میں نامزد تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا۔ سرگودھا میں کم سن ملازمہ پر تشدد کرنے والے شفاق شخص پر مقدمہ درج، ملزم بچی کو تشدد کے بعد کرنٹ کے جھٹکے لگاتا رہا، سر بھی مونڈ دیا، 5 ماہ بعد بچی بری حالت میں والدین کے سپرد کر دی۔ پولیس مقدمہ درج کرنے میں ہیلے بہانے کرتی رہی، والدین کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب نے نوٹس لیا۔ لاہور میں اسموک کے ڈیرے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ APA فورس، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی اینٹی اسموک کارروائیاں، زیادہ AQI لیول والے مقامات پر اینٹی اسموک گنز کا استعمال۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی 47ویں بار خلاف ورزی، اسرائیلی طیاروں کی رفح میں بمباری، شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں سے بس کو نشانہ بنایا گیا، 11 فلسطینی شہید۔ حماس نے شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی کے امریکی محکمہ خارجہ کے دعوے کو مسترد کر دیا، کہا حماس نے ایک بار بھی جنگ بندی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے، حماس 28 میں سے 11 مغویوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکا۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تا حکم ثانی بند رکھنے کا اعلان، ہٹ دھرم اسرائیل نے رفح کراسنگ کھولنے کو مغویوں کی واپسی سے مشروط کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کے نفاذ کے بعد رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ سمندری طوفان رمیل فلپائن کے ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا، تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ خراب موسمی حالات کے پیش نظر 27,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ سمندر میں لہریں 6 فٹ تک بلند ہونے کا الرٹ جاری، نشیبی علاقوں میں سیلاب کے خطرات بھی بڑھ گئے۔
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असाम उल हक की मुलाकात। एशिया कप में मोहसिन नकवी की उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट पर काम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवार का टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेट और आईसीसी कवानीन से मुतालिक वसी इल्म होना चाहिए। बैनुल अक़वामी क्रिकेट इवेंट्स की मनसूबाबंदी और इंतजामात डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारी होगी। पीसीबी एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड बीकन हाउस में मुआहदा। क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। पीसीबी हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नौजवान खिलाड़ियों के लिए तालीमी मुआवनत पर बीकन हाउस के इक़दाम को सराहा। कहा, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, पहले टेस्ट में अच्छा टोटल करने से कामयाबी मिली। प्लेइंग स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज बैनुल अक़वामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल डे मनाया जा रहा है। ये दिन उन माहिरीन के नाम है जो फ़ज़ाई सफ़र को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में एयर सेफ्टी के हवाले से आगाही सेमिनार्स और तकरीबात होंगी।